আমি ভোটের আগে দাঁতন, নারায়ণগড়, কেশিয়ারি, খড়গপুর সদর, খড়গপুর গ্রামীণ, মেদিনীপুর, শালবনী, গড়বেতা সহ সব জায়গায় 5 বার করে আসবো। গ্রামে গ্রামে ঘুরবো, গ্রামে গ্রামে ঘুরবো। আপনারা নারায়ণগড় দেবেন তো? দেবেন তো? নারায়ণগড় দেবেন তো? গতবারে 2100 ভোটে হেরেছি, নারায়ণগড় দেবেন তো? 500 ভোটে দাঁতন হেরেছি, দেবেন তো? দেবেন তো? দেবেন তো? কেশিয়ারে দেবেন তো? আপনাদের পরিবর্তন আনতে হবে। তাই মোদীজি বলেছেন, তাই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। তাই পাল্টানো দরকার, তাই পাল্টানো দরকার, তাই পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। আরো জোরে বলুন, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। পরিশেষে এই পরিবর্তন যাত্রা 5000 কিলোমিটার ঘুরে ব্রিগেডে শেষ হবে। তবে 14ই মার্চ বেলা 12টা পায়ে পায়ে উড়িয়ে ধুলো, পায়ে পায়ে উড়িয়ে ধুলো, পায়ে পায়ে উড়িয়ে ধুলো। চলো 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 14ই মার্চের সমাবেশে, 14ই মার্চের সমাবেশে, মোদীজির সমাবেশে, প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশে, পরিবর্তন আনতে সমাবেশে, জিহাদি তাড়াতে সমাবেশে, মৌলবাদী তাড়াতে সমাবেশে, জামাত তাড়াতে সমাবেশে, চোর তৃণমূল তাড়ানোর সমাবেশে, বিকশিত বাংলার জন্য ব্রিগেড প্যারেড ময়দান ভরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে আমি কথা শেষ করলাম। माननीय गिरिराज सिंह जी, आप आइए, आपका भाषण रखिए और बहुत जोरदार तरीके से बंगाल को परिवर्तन लाने के लिए आपका जो मदद, आपका जो आशीर्वाद हम लोग याद रखूंगा। आपको फिर आना पड़ेगा और गांव में जाना पड़ेगा और बंगाल में जैसे बिहार में आप उनको उखाड़ फेंका है, बंगाल में भी उखाड़ फेंकने का काम गिरिराज सिंह जी को करना पड़ेगा। आइए गिरिराज सिंह जी, आपका भाषण रखिए, आपका फाइट का टाइम हो रहा है। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা শশী অগ্নিহোত্রীদিকে আমি উপাধিকে বলবো বরণ করে নেওয়ার জন্য, আমাদের জেলা সহসভাপতি উপাধিকে বলবো বরণ করে নেওয়ার জন্য। भारत माता की वंदे वंदे। श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, श्रीमान सोमेंदु अधिकारी जी, श्रीमान सुमित मंडल जी, विश्वेश्वर टूडू जी, हमारे साथ काम किए हुए पूर्व मंत्री देव गोपाल बेरा जी, श्रीमान सुभोजित राय जी, बहन ममता माइती, श्रीमान चंदन घोष जी, श्रीमान नील नंजन राम जी, श्रीमान सिटू पाल जी, श्रीमती शोशी अग्निहोत्री जी, श्रीमती शर्वरी मुखर्जी, श्री शंतनु राय जी, विश्वनाथ गोलई, मंच पर बैठे सभी अधिकारीगण, मैं 5 मिनट आपका समय लूंगा। আমি বাংলা ভাষা ভালো বলতে পারবি না, আমি
আমি বাংলা ভাষা ভালোবাসি। आज मेदिनीपुर के क्रांतिकारी इस नारायणगढ़ की भीड़ धरा पर खड़ा होकर के मैं इस माटी को नमन करता हूं, जिसने खुदीराम बोस जैसे महान क्रांतिकारी पैदा किया है। जो ममता दीदी मां माटी मानुष का नारा देकर के आई थी, मां का तो खून कर रही है, लहुआ लहान है। माटी रोहिंग्या और घुसपैठिए मुसलमानों के हवाले करती है और मानुष टीएमसी गुंडे से परेशान है। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.